जय पांडुरंग हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय पांडुरंग हरी, जय 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 पांडुरंग, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय, मल्लिकार्जुन भगवान की जय, भूमि पुरुष महाराज की जय, कत्रा देवी माते की जय, रामकृष्ण हरी माऊली। की आम्ही काणकोणाक अशे वारकरी तयार करतले की घरांतल्यान एक वारकरी आम्ही पंढरपुरा व्हरतले। आयज आमचो जो प्रयत्न आसा तो 2-3 वर्सां भितर सो जाल्लो आसा। आयज आमकां काणकोणचो कानाकोपऱ्यांतल्यान इतली मदत मेळटा की हर कोणी म्हणटात की अन्नदान करता, हर कोणी म्हणटात कितें प्रॉब्लेम आसा सांगपाचो। अशें दिसता की फुडल्या फावटी आमी हे जो आंकडो आसा तो 200 कडेन म्हणून पावूंक शकतात, पूण खाली मुखार मातसो प्रॉब्लेम जाता ह्या कारणान आमी पावयनाय। पूण तरी आसतना आमी प्रयत्न करतले की हर घरांतलो एक वारकरी तयार करून काणकोणसान आमी पंढरपुरा वयतले। तशेंच आमकां काणकोणचेच न्हय, आमकां सावड्डेचे आसात, शिरोडेचे आसात, अशे सगळे वाठारांतले आमचे ओनू ह्या वर्सा वारकरी मेळ्ळे आसात आमकां काणकोण वारकरी। आनी पयली वारी आमची काणकोणची आसा तेन्ना चडांत चड आयज आमचें जेन्ना इनग्रेशन जालें आनी वारी चलोंक लागली तेन्ना कमीत कमी 300-350 ती 400 लोकांचे आमकां साथ मेळ्ळो आनी बरी काणकोणकारांनी एक आपली वारी अशें मुखार चलयली। नमस्कार, रामकृष्ण हरी। आयज सकाळी आमी बरोबर 10 वरांचेर विठ्ठल रखुमाई पाळवाळे साकून ही वारीची सुरवात केल्ली। सो सकाळी आमी विठ्ठल रखुमाई देवळा कडच्यान सुरवात करून आमी भूमिपुरी देवळा कडच्यान सुरवात करून आमी आमचे गणपती मंदिर आसा करमल घाट, थंय आमकां ब्रेकफास्ट जातलो आनी आतां आमी पाडी जेवण करून आतां आमचो फुडलो प्रवास आसा तो श्री शांत बाळ्ळीकरीण देवस्थानाक रातचे आमी थंय आसा, वास्तव्य आसा। सो आयज सुरवात जाल्ली ही वारी 19 जून ते 15 जुलय पर्यंत चालू आसतली। सो आमी 15 जुलयाक दनपारचे सादारण 12 वरांचेर पंढरपुराक पावतले। ताजे नंतर देवाचें दर्शन घेवन 16 तारखेर आमी पंढरपूर एक दीस रावतले आनी 17 तारखेर आषाढी एकादशीचो त्या दिसाक आमी पुजा विजा करून मागीर 18 तारखेर सगळे वारकरी परत येतले रिटर्न गोंयांत। सो ह्या वारी खातीर आमकां समेस्त आमच्या काणकोणकारांनी भरपूर मदत केल्ली आसा। तेन्ना हांव आमचे ज्या लोकांनी आमकां हातभार लायला ही वारी पूर्ण करपा खातीर हांव मागतां विठ्ठला कडेन तांकां सगळ्यांक बरें आयुश्य, बरें आरोग्य दिवचें आनी अशीच ही वारी फुडें चलोवपा खातीर समस्त काणकोणकारांचो आमकां सदांच पाठिंबा मेळटलो अशें आस बाळगितान सगळ्यांक मना काळजांसान देव बरें। कसो अनुभव मेळटा चलता आसतना? आमी पळयला की जाणटे बायले बी आसा, पूण कशें करून जाते 60-70-80 वर्सांची ज्यो आमच्यो महिला आसात त्योय आमचे बरोबर ह्या वारीक सहभागी जावन वतात आनी एक वेगवेगळो अनुभव सादारणतः आमी दिसाक 30-35 किलोमिटर पायी चलत आमी ह्या वारीक प्रयाण करतात। आनी एक प्रामुख्यान सांगपाची गजाल म्हणल्यार पंढरपुराक जितल्यो वारी येतात, खूब वारी येतात संबंद महाराष्ट्रांतल्यान, कर्नाटकांतल्यान, पूण सगळ्यांच्यानी लांब पल्ल्याची वारी जर खंयची आसत जाल्यार ही काणकोणच्यान जी वता सादारणतः 420 किलोमिटर। ही सगळ्यांच्यानी लांब वारी जी पंढरपुराक वता ती आमी काणकोणच्यान वता। हांगच्यान पंढरपूर म्हणल्यार आमी 420 किलोमिटराचें डिस्टन्स कवर करता। आतां वाटेर कोण कोण जॉइन जातले तुमकां? वाटेर आमचे आतां मोल्याक आमकां फोंडेचे आमचे वारकरी जॉइन जावपाचे आसा, मागीर केप्यां 1-2 जाण आसा ते जॉइन जातले। सो सादारणतः आमी टोटल ह्या वर्साक 84 वारकरी आसात।
गेल्या त्या वर्साक आमी आसले 53 अंदू 84 वारकरी. सो आमकां एक बरो प्रतिसाद मेळटा आनी ह्याय वर्साक आमच्या खूब नवीन वारकरी आमचे मदीं जॉईन जाल्ले आसा.